Miaraba tigaretra na tokantrano any, tonga soa ato amin'ny Resident Evil. Mananiany tonga soa eto amin'ny .gg. .gg na .geek and games dia tiana moa fa ilay fandarana tokana eto amin'ny haino aman-jery izay mikasika ny tontolon'ny jeux vidéo, ny comics, ny science-fiction, teknôlôjia sy izay rehetrarehetra mety ho tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny geek. Tsy ampiandrela anareo fa ohatrany efa henoko mandondonao ilay zombie eo ivelany eo fa ndao aroarahintsika ny sommaire hoantsio anio ity. Ny fiavian'ny teny hoe geek izay ary no arahintsika amin'ny tapany voalohany. Ny testan'ny jeu Metal Gear Solid 5 kosa, Metal Gear Solid de Phantom Pain no hoentina ianareo ato amin'ny tapany faharoa. Ary hoarahinareo farany kosa toy ny mahazatra ny pépite du web. Tamin'ny fandarany voalohany indrindra ny .gg moa dia efa nentinay taminareo ny hevitra maromaro midika hoe inona moa zany geek zany. Fa mety mbola tsy dia tena hoe mazava ho an'ny maro izy ity, ka izay ary no antony hitondranay an'ity vidéo ity izay tena mitantara tokoa hoe avy aiza sy inona tena fiavian'ilay terme hoe geek. Difficile de définir précisément ce qu'est aujourd'hui un geek. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un geek? Oui. Quoi? Un geek? Non, pas du tout. Un geek? Non. Geek, un excité de l'internet là, c'est ça? Quelqu'un de chiant qui est toujours sur ses jeux vidéo. C'est un bolos avec des lunettes là comme ça, et le jeu. Un geek, c'est quelqu'un qui adore les jeux vidéo, l'informatique, qui est généralement le stéréotype, c'est le mec qui joue tout le temps, toutes ses journées à World of Warcraft, à Ion ou tous les MMORPG ou MOBA. C'est un féru d'internet. Il y a les nerds, il y a les otaku, il y a tout quoi. J'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek quoi. Qui est accro aux jeux vidéo et ouais, il est accro à l'ordinateur et tout, à son smartphone et tout. Je dirais que c'est quelqu'un qui s'y connaît bien en technologie, qui aime beaucoup passer du temps dessus. C'est quelqu'un qui passe sa journée sur l'ordinateur. Et qui ne sort jamais. Pour moi c'est quelqu'un qui est amoureux de la technologie, des jeux vidéo. Geek, un terme à la mode, parfois chic, un terme entouré de clichés et souvent employé de manière péjorative. En 2010, le terme geek rentre dans le petit Larousse. Personne passionnée par les technologies de l'information et de la communication, en partie par Internet. Si l'informatique et ses usages comme le jeu vidéo ont constitué un socle pour la culture geek, cette définition en exclut tout un pan, celui de l'imaginaire. Les fans de comics, d'univers SF, les rôlistes ou encore les passionnés d'une certaine culture japonaise. Petit retour en arrière vers les origines du mot geek. On retrouve des origines en tout cas du mot dans les origines de la langue allemande et du hollandais moyenâgeux, avec des mots comme gek, G-E-K en hollandais, qui voulait dire en gros le fou du village. Ça c'est un vocabulaire qui est très courant, qui va se rentrer maintenant dans la littérature. Shakespeare utilise des termes assez proches, choses comme ça, des poètes anglais, anglo-saxons, donc toujours Europe du Nord. Deuxième étape du mot geek, c'est 18e, 17e siècle, où autour des cabinets de curiosité va se créer une mode pour la monstruosité. Le geek, le Geken, toujours en allemand et en austro-hongrois, ça devient le monstre de foire, un monstre de foire parmi d'autres, donc qu'on transporte dans les caravanes et qu'on monte de ville en ville. Et c'était le monstre qui mangeait tout sans distinction. Et justement, cette mode-là va traverser l'Atlantique et arriver aux États-Unis. C'est là que ça va prendre encore plus d'ampleur parce que les États-Unis, c'est le pays des foires, justement. On a tous l'image de Barnum, du cirque Barnum, qui était un des plus connus, mais on retrouve aussi un petit peu de ça dans le film Elephant Man. Il y a l'aspect de manger tout, donc c'est quelqu'un qui va dévorer ce qu'il aime et aller au plus loin de ce qu'il aime. Donc ça c'est une métaphore finalement de la nourriture, mais qui devient une métaphore culturelle qu'on retrouve. Et donc puis c'est aussi une insulte argotique, donc après les insultes se transforment au fil des temps. Donc c'est une manière péjorative de parler de certaines personnes, souvent assez jeunes, et c'est comme ça que ça va rentrer dans le vocabulaire des étudiants, surtout dans les universités américaines. Les étudiants vont commencer à se traiter de geeks entre eux, et rapidement aussi pour parler des étudiants bons élèves, souvent matheux, bons en sciences. C'est comme ça que ça va se transformer pour arriver à un peu une forme plus moderne, dans les années 50-60 aux États-Unis. Dans les années 70, on attribue à ces geeks des loisirs pratiqués par une jeunesse en marge. Jeux de rôle, SF, comics ou informatique, la culture geek naît.
Tesaisayan fiaviniwe kick. J'en attends tout le jeu vidéo ça des infos katamni fulana septembre à la Saturni Metal Gear Solid 5. Snart chamuzani ekipanay fa testenay les jeux de arawarane. Studenti che detestano le Metal Gear 5 per Phantom Pain, hein? Doa. Standing on the edge of the crater. Metal Gear Solid 5 per Phantom Pain. Raha izay eto amin'ny point GG aloha dia efa babo e. Amin'ny maha Metal Gear Solid azy dia ny lafin'ny tantara ny hanamboana azy. Raha ny scénario aloha dia ty Metal Gear Solid 5 ty zany no mameno ny banga eo amin'ny tantaran'ny saga Metal Gear Solid moa zany. Zany hoe mampiseho ny événement tranga aperan'ny Metal Gear Solid Snake Eater sy Peace Walker. Nefa momba tsy spoilena ny scénario ho an'ireo izay mbola eo am-pilalaovana dia aleo tsy resahana be loatra ny mombamomba n'izay scénario zay. Ny afaka tenena fotsiny dia tsara ihany le scénario na dia misy partie hita hoe tsy dia vita tsara hatramin'ny farany moa zany. Sûrement noho ny problème nisy entre ny Konami sy Hideo Kojima izay marihana fa efa tsy miasa tsony eo amin'ny économie amin'izao fotoana izao. Tsy dia exceptionnel be loatra ny boss izay hita pendant le jeu. Tsy ampy boss charismatique ohatran'ny Metal Gear Solid efa nisy teo aloha. Na izany azy, be da be ny thématique voaresaka ary ohatran'ny mahazatra dia hita ho tsara le travail de recherche sy ny attention du détail ny Hideo Kojima. Metal Gear Solid 5 for Phantom Pain. Ho anahy dia izao ny miresume azy. The ultimate big boss experience. Satria nahoana? Manana liberté be ianao, enfin presque, amin'ny fomba anaovana ny mission. Na en mode infiltration io na tonga dia en mode Rambo. Fa Rambo mila misaina koa fa tsy tonga dia misososo be moa zany. Ary izay ny tena mahatsara an'ity Metal Gear Solid 5 ity. Satria peu importe ny approche-nao na discrétion zany na action dia mila planification foana. Vao respecter tsara le hoe tactical. Raha maharaka ny tantara tsara moa ianao dia ho hitanao amin'ity jeu ity hoe manenina marina no lazaina fa hoe soldat légendaire i Big Boss na koa hoe soldat parfait moa zany. Hita tsara le fahaizan'ny Big Boss eo amin'ny champ de bataille. Ny animation koa tonga dia tactique tsara ary mampiseho ny efficacité fa tsy be flirifliriny loatra. Na zany aza ny joueur ihany no mitondra sy mamoaka ny fahaizan'ny Big Boss na koa no mety somary ohatrany hoe avendrana kely anga. Amma Big Boss any Snake zay dia mila mikarakara sy migérer ny mover base koa izy ka mila mirecruter olona isan-karazany ahafahana mampandroso ny base sy ahafahana midébloquer arme sy gadget isan-karazany. Ho an'ireo tena tia ny infiltration dia mila mahay mampiasa tsara ny karazana équipement rehetra izay anananao satria ny ennemi aloha dia te matetika be da betsaka ny base idiranao ka mila ampiasaina daholo izay gadget ananana isaky ny situation mampety azy. Raha tsy izany taraiky eo na lazain'le jeu hoe poussin ianao. Élément anankiray mampiavaka ny Metal Gear Solid 5 ity koa dia ny fisian'ny coéquipier afaka manampy anao rehefa manao mission ianao. Ao i Quiet, sniper zara raha miakanjo sy tia miolakolana izay rehefa mahita ny Snake. Ao koa i D-Dog, attention chien méchant mampiasa couteau. Ao i D-Walker, robot bipède de combat. Ataovy ohatrany hoe mini Metal Gear personnel anao zany.
Ary ao koa i The Horse. The Horse indray dia soavaly. Raha foizina tsotsotra, i Quite dia afaka manampy anao midetecter ny ennemi avy lavitra, ary amin'ny maha sniper azy dia afaka mamono na neutraliser ennemi izy rehefa teneninao. Ny Didor koa torak'izay afaka midetecter ny ennemi manodidina anao, ary afaka manao diversion koa izy moa zany, dia afaka mamono ennemi ihany koa. I D-Walker indray dia sady afaka atao véhicule de transport no fa surtout moa zany mini tank bipède izy, ary manana puissance rehefa matanjaka tsara rehefa tianao anleva amboa ianao. Ary D-Horse indray dia moyen de transport azazany hoe izy ny adapté indrindra amin'le toerana mifanalavitra isaky ny mission, sady afaka asainao manao maloto izy sur commande io. Sinon combinena amin'le reflex mode, zay action, zay zava-mitranga moa zany rehefa detecter ny ennemi anao, akambana amin'ny mitaingana ny D-Horse dia afaka manome scène d'action au ralenti azo lasaina hoe épique zay anao. Raha ny graphisme indray aloha dia tena manja tokoa le Fox Engine, fa raha tena te ahita ny maximum na tsara an'le saran'le jeu moa zany dia tsisy resaka fa amin'ny version PC no mahita anazy. Ka homany tsara raha ny config matanjaka raha mila an'le graphisme tena hoe tsara indrindra ianao. Côté bande son, mivoaka tsara aloha le ambiance années 80 miaraka amin'le hira isan-karazany tamin'izany fotoana zany. Mention spéciale ho an'le ohatra hoe mihaino final countdown ianao anaty hélico rehefa mandeha manao mission iny na rehefa mody any amin'ny mover base. Eo amin'ny resaka doublage indray dia tsisy kianina koa ny an'ny personnage rehetra moa zany, fa dommage fotsiny tsy dia miteniteny be loatra zay Big Boss mandritra an'le jeu ray manontolo. Zay koa angamba an'le hoe côté héros déchu moa zany, ka ohatran'ny manana air abattu zany foana izy rehefa jerena. Be da be moa ny fanina ny Metal Gear Solid amenimenina hoe tsy ao intsony maha Metal Gear Solid an'ity Phantom Pain ity, satria tsy ao intsony le scénario sy ny cinématique lava be reny na koa hoe niforcena fotsiny izy ity natao open world. Nefa dia mazava be fa te hiditra lalindalina kokoa tamin'ny resaka ataontsika hoe ny resaka gameplay Hideo Kojima tamin'izy ity. Tsy vitan'izay fa te ampiseho ny joueur koa izy hoe ohatry ny ahoana zany hoe dans la peau de Big Boss zany amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ary noho izay effort zay sy ny qualité de réalisation ary ireo thématique tsy misanga mihitsy no hanome azanay anazy ny mention .gg. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, iny zany ilay jeu narahantsika teo, fa ity ary misy hafatra kely kosa ho an'ny Hideo Kojima, mpamorona an'ilay jeu. Hideo Kojima momba ny fialanao tao amin'ny studio Konami dia aza malahelo fa Snake and au revoir. Snake, au revoir. Snake and au revoir. LOL Minecraft, tovolahy iray zay zay mpanao gameplay, review, tuto, unboxing sy vidéo hafa maro karazany amin'ny teny malagasy. Ka aleoa tsy teny betsaka intsony fa aleo izy no hiteny sy lazalaza antsika mombamomba anazy. Miarahaba ny mpanaraka ny .gg dia za zany no atao hoe lolomana ny fiantsoana anava, ny tena anarako Jonathan Rabibso, 12 taona. Last fa mereka. Iya, telat. Oh.
Ny tena ataoko zany de akoatra milalao jeu de mandefa vidéo YouTube de manao gameplay sy karazana vidéo ohatra ireny. De ny misy page zay zany LOL Minecraft Gaming, io no ohatrany hoe pageko amin'ny Facebook de ao posteko ny vidéo sur YouTube. Ny gameplay de atao hoe vidéo ako milalao jeu na en général izy vidéo an'olona milalao, mety hoe za courir na miaraka amin'ny équipe na namana. De iny no enregistrena de ny émotion sy ny fomba filalaovana io zany no ampiseho anaty vidéo. De misy koa natao hoe unboxing, zany hoe misy ohatra hoe matériel vaovao na vao azy de vidéo manokatra anazy sy mijerijery momba anazy. De misy ny review, de natao amin'ny review ndray misy ohatra hoe souris na tsy haiko na matériel ohatra zany de jerena manokana momba anazy en détail hoe ny pôzipôziny de ny ohatra zany de fomba fiasany sy mampiavaka azy amina zavatra mitovy aminazy. De misy koa ny vidéo test, zany hoe testana jeu izy ohatra hoe misy jeu vao mivoaka de testena le izy, zany hoe mbola tsy mahafantatra ny inona momba an'le jeu fa vao eo vao miara mahita amin'ny mpijery rehetrarehetra eo. Kazakaza daholo androany tsika no testa Fofix na hoe Fraction Fire X. Jeu ty nivoaka tamin'ny 2009 tsy namboarina boîte de prod couvre l'écran be reny izy fa équipe-na mpide fotsiny nanao anazy teny. De izy ty mitovy amin'ny Guitar Hero, misy resaka gitara mitezitezy gitara sy any io zany, fa tsy mampitovy anazy afaka personnalisable be izy, afaka manamboatra thème ohatry ny hitanareo io zao de personnalisable zany hoe tsy mila raha mazoto mikitikitika de ao tsara fa be option be afaka kitikitihana be atsamy cheat sy mode sy ny rehetrarehetra, afaka manamboatra koa moa zany raha mazoto fa zay. De hatrany amin'ny FPS sy ny rehetrarehetra afaka amboarina daholo zay mapetipety sy mafalifaly amin'ny tsirairay ao. De akoatra ny option de mahatsara anazy koa ny hira ao anatiny, de ny raha ao anatiny afaka téléchargena tsirairay, afaka maka pack sy ny rehetrarehetra. De raha ny projet efa vita de eo amin'ny vidéo 20 eo, fa misy mbola tsy mivoaka ny sasany fa mbola vao miketriketrika anazy. Ny antony nahatonga nananao anazy de rehefa misy fotoana le mijery vidéo amin'ny YouTube reny de vitsy kely, tena vitsy ny contenu gasy zany, de mba nieritreritra hoe mba maninona raha mba ampina contenu gasy betsabetsaka online amizay mba mahita ny olona hoe mba misy koa zany joueur gasy zany. De akoatr'izay mampiavaka anahy koa zany manao vidéo teny gasy ranoray, satria efa nanandrana vidéo za de teny français soatra zany, de nisy nanoro-hevitra hoe maninona raha mba atao teny gasy de manao vidéo hafa satria Minecraft fotsiny nataoko tamin'izany. De ny fitaovana ampiasaiko anaovako an'le izy akoatra ny USB sy ny ordi normal mazava ho azy de mampiasa micro casque de logiciel fanaovana enregistrement, de rehefa vita zay de mampiasa logiciel fanaovana montage, de mila connexion mazava ho azy andefasana azy amin'ny internet. Na ampindra namanga ianao na ino ianao de afaka milalao an'ity foana fa mazoto.
Ny eo amin'ny manahirana sy tsy ampy amin'ny resaka teknôlôjia eto amintsika zany dia ny olana voalohany indrindra ny jiro tapaka matetika, dia manarak'izay a ny connexion misy tsara ilay izy fa zany hoe tsy takatry ny rehetra le tena tsara be dia miaritra amin'le tsara le tsaratsara le azo efina. Dia akoatr'izay a ny amin'ny lafiny sport indray efa manomboka ny mivoatra izy amin'izao fa zany hoe mbola tsy ampy fanohanana bebe kokoa satria misy joueur gasy efa azo lazaina hoe efa henjana efa tsara niveau be dia tsy ampy fanohanana ry zareo. Aloha jery scénario kely ohatran'ny mahafinaritra. Le hira aloha ohatran'ny ratsy be le hira teo tsy koa zany. Sa hoe patiente raha masina le barizy ilay caisse iny izy teo tsy voafaritra intsony. Raha eo amin'ny lafiny mpiara-belona indray a tsy dia misy olana be raha ny ato an-trano satria olona technophile be daholo ny ato dia efa samy mifampicomprendre moa zany. Fa raha amin'ny any ivelany indray le ohatra any ampianarana na ohatr'izany le lazain'ny olona fa hoe zazazaza saina hoe mbola milalao jeu foana. Dia eo koa le ohatra hoe fiarahana amin'ny namana makany ivelany satria vao mirava dia mody dia milalao jeu dia tsy mivoaka an-trano ohatr'izany. Dia iny ny tenenin zareo kely mba mivoa mba ohatr'izany mba milalao any ivelany. Ny afatra ho an'ny gamers angamba dia fisaorana be dia be ho an'le gamers efa taloha be tany satria raha tsisy an'le zoky be ireny dia tsy tonga ohatr'izao ny resaka e-sport eto amin'ny tanàna. Dia akoatr'izay ho an'ny zandrikely le vao mbo mianatra amin'ny lalao saotr'izany ireny a manatona an'le communauté ana jeu ireny anaty Facebook saotr'izany dia any misy manoro-hevitra hoe ohatr'izao ny atao sy jeu lalaovina saotr'izany. Ny eo amin'ny tetikasa tsisy tetikasa goavana be fa ny tetikasa keliko moa zany dia manohy an'le vidéo dia raha zaho manokana izay. Fa raha eo amin'ny fampindray a dia misy an'le groupe online gaming maday iny zany nataonay mba hanangonana ny zay gamers online le zay miafokafona any amin'ny sisitsisiny any. Dia avao zay vao ohatra hoe misy jeu efa be mpilalao ohatra hoe Dota dia avao zay mandefa anazy makany amin'ny mpilalao Dota rehetrarehetra, mpilalao Battlefield, mpilalao Call of Duty ohatr'izay. Dia zay zany mbola tetikasa kelinay fa mbola tsisy goavana be. The drugs begin to play. Ye, raha toa moa ianareo ka liana amin'ny zavatra ataony dia afaka mijery ireo sombiny ireo vidéo izay nataony amin'ny chaîne YouTube-ny. Ampatsahiviko anareo moa fa raha toa ianareo te handefa hafatra dia afaka manao izany na mandefa ny atao hoe dédicace mandritra ny pépite du web. Fanaovana izany dia tsotra, manoratra ao amin'ny pejiny .gg ianareo, manoratra ilay hafatra dia asianareo hashtag PGG ilay hafatra. Fa ny pépite du web antsika androany kosa dia iry iray Dark Lord Funk no anarany. Izy ity moa zany dia parodian'ny Uptown Funk ny Bruno Mars izay nataon'ny ekipan'ny K-Face tao anatin'ny tontolon'ny Harry Potter no tondrany zareo an'ilay izy. Na moa hoe raha ny tena marina kokoa tao anatin'ny tontolon'ilay tsy azo tenenina ny anarany. Harry Potter, the boy who lived, come to die. This week I'm ice cold, I'm Voldemort, that white gold. This one for that HP, he says he hates me, but what can he do? Caught the kid, boy who lived, Harry's out of luck. With the Elder Wand, stop the chosen one, maybe make a new Horcrux. Hot, too hot, hot head. Gonna all try and stop this man, I'm too hot, hot head. Make a headmaster retire, man, I'm too hot, hot head. Don't say my name, you know who I am, I'm too hot, hot head. I'm bad about this curse, about to drown now. Albert sent you, hallelujah.
Albert sent you, hallelujah. Albert sent you, hallelujah. Cause Dark Lord Fong gon' give it to you. Cause Dark Lord Fong gon' give it to you. Cause Dark Lord Fong gon' give it to you. It's Saturday night and we're taking how it was. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh, now. Wait a minute. Feel my God, put some fire in it. Grasp the hand, make the bow. Come on, Trade Steelers now. We're taking Diagon, Nocturne, Hogs me anywhere. If we show up, we gon' curse out. Better than that devil's snare. Ha, I'm too hot. Dia iny ny pépite du web androany ampatsahiviko anareo fa afaka mandefa ireo hafatra reo ianareo manoratra ao amin'ny page facebook.gg dia asianareo #PGG dia ho alefanay mandritra ny pépite du web manaraka ny hafatra reo. Inganika nafinaritra anareo ny fiarahantsika androany teto amin'ny .gg. Afaka koa ianareo manaraka ny replay an'ireo épisode rehetra izay efa nandalo ao amin'ny chaîne YouTube anay. Dia misaotra anareo mpijery rehetra ny atokantrano any ary misaotra koa ireo teknisiana ao ambadika ao dia mirary soa dia manaraka indray.